dan tubuh kalian dan siap untuk bisa mendengarkan ajaran ini hari ini. Dan semoga sesi ini bisa memberikan kebijaksanaan buat kalian dan juga semua makhluk hidup. Mari kita sambut kedatangan guru kita dengan hati dan berlian kalian yang ada dalam hati kalian bersama dengan bunga yang kalian miliki. As soon as possible. Guru kita akan datang segera. 所以请大家尽快回到座位，因为老师已经准备好了。 Maka kami berharap peserta bisa sudah siap duduk di tempatnya masing-masing karena guru akan segera hadir di sini. Still, also please keep your cell phone in silent mode or airplane mode, and let's Siapkan turn off telepon Anda dalam mode silent, senyap. 手机调至飞行模式或者是无声的震动模式，以及记得 agar bisa mendengarkan penjelasan dengan lancar. Juga bisa mematikan Wi-Fi Anda. From the earphone, you can kindly turn off the Wi-Fi to make sure our online broadcast is very smooth. Buat kalian yang masih menyalakan Wi-Fi, bisa kalian matikan agar penterjemah online bisa melakukan tugasnya dengan lancar. Let's be settled down at your seats as soon as possible. Our class will start very soon. Silakan untuk menempati tempat kalian masing-masing karena kelas akan dimulai. Hello, dear teachers and classmates, and hello, online students. Halo, murid-murid kita yang di online. Hai. Halo semuanya. And today is the sixth day, and also Ini adalah hari ke-6 dan juga kelas ke-6, hari terakhir yang kalian miliki. Waktu berlaku dengan sangat cepat sekali. So how are you feeling? Jadi bagaimana kalian mengikuti kelas-kelas ini? Apakah kalian senang? Wow, thank you. Already we all slept very late last night, but today I see every of your smell very fresh, refreshed. Saya lihat teman-teman yang sudah belajar sampai malam, namun pagi ini sudah terlihat segar semua wajahnya. Thank you for all of the cooperations and terima kasih atas kerjasamanya selama beberapa hari ini, sehingga setiap hal yang telah kami rencanakan bisa berlangsung dengan baik. Segala usaha yang kita lakukan adalah merupakan hasil kerjasama kita semua, sehingga kita bisa melancarkan semua acara ini hingga hari ini. Mari kita tepuk tangan buat diri kita sendiri atas kerjasama semuanya. Feel some
great gratitude and joy in our hearts. Be joyful Mari and be kita merasakan grateful for rasa all the syukur things dan happen these days, for all the berbahagia wonderful teachers, for atas our guru yang kita volunteers, miliki hari and for ini, your group atas leaders, kerjasama for semua orang everyone who di has sekitar given us sini, all this help dan to semua make all this panitia happen. yang 那我 mengadakan 们 acara 对所有的 ini 老师、所有 sehingga 的 membuat 主持 acara 人还有义 ini 工、志愿者、 bisa 团队所有服 berjalan 务我们 sampai 人，表示感 sekarang. 谢和感恩。 Thank you, 感谢大 thank you 家，感谢 all. 老师，Thank you, teacher。 And we also need to thank for ourselves. It is Dan Anda you. juga It perlu is every berterima one of kasih us pada diri who Anda have sendiri. created all these miracles. Itu karena diri 还 kita 有一点就是，我 sendiri, 们要感谢我们自己， masing-masing 因为 dari 是我 kita 们 semua 自己 yang menciptakan 的 semua 种子 keadaan 创 pada 造了 hari 这么 ini. 盛大的场面，这么好的教授，这么好的老师，给大家给自己一个掌声好不好？ Kita tepuk tangan buat diri kita sendiri, yuk. And when we feel this gratitude for everyone, for ourselves, for our seeds, we can think about the emptiness. What we have Ketika feel kita- waiting for, they don't come from themselves. 那么在 Selain 感恩 kita 同时，我 bersyukur 们 pada 可以 diri 想 kita 想 sendiri 空 dan 隙， orang-orang di 因 sekitar 为我们 kita, 知道我们 pikirkan 所外部所 sedikit 看到的，可 kekosongan 能 apa yang 来自于 tidak 他们， berasal 或是 dari 来自于哪 kita. 里？来自于我自己，对吗？ Semuanya berasal dari diri kita sendiri. So if we can feel the gratitude and we Kalau can kita have the merasakan rasa consciousness, we syukur can have the awareness of emptiness. This is the dan best kita bisa state of mind that we memiliki can be kesadaran prepared akan for the kekosongan, coming ini teacher, for the adalah teacher. dasar yang 我们 membuat 在 kita 感恩的 bisa 同时，我 melihat 们会记录 kekosongan 空 di 性， suatu 会 hari 让我们 nanti, 更好的保持空性的思维和状 sehingga 态。 kita bisa 我们 mendapatkan 老师已经到了，请 guru 我们来欢迎老师给我 yang 们教 menemani 授。 kita. Welcome, Mari our dear kita teachers, Gus ucapin selamat Michael and datang the untuk teacher kedatangan guru kita Stanley. saat ini dengan 我 Teacher 们欢 Casey 迎 Michael 老 dan 师 Teacher 和 Stanley. 欢迎 Stanley 老师。 Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying. It is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. It is shining. Good translator. 翻译不错。 Penerjemah yang bagus. Monkey noises at home to wake up Saya my suka wife. membuat suara-suara monyet di rumah agar dia 在 bangun. 家的时候，为 bangun. 了叫醒我太太，就很喜欢发出这种猴子的叫声，她是很感谢我的。 Dan dia senang dengan saya. Yeah. So Brian, let's start around the ice cream and the chocolate sauce, because I missed it. Oke, Brian, mari kita mulai dengan gambar es krim dengan coklat, saus coklatnya. So we were Karena saya ketinggalan. actually we reached that big day of your whole life. 实际上就是我们讲到的 Seharusnya 你人 kita telah mencapai hari yang besar dalam hidup kalian. Buddhism says there are 5 stages in a human life. 就是 Di dalam Buddhism ada 5 tahap 人的生命 kehidupan manusia. 个阶段。 First one is where you Yang start pertama to see kali problems adalah in life. pertama kali Anda mengalami masalah dalam hidup Anda. 意识到看见了生命中的问题。 Second one, you Yang start kedua, to understand cause and effect. mulai memahami hubungan sebab dan 第三 akibat. 阶段就是你直见了 Yang 自己 ketiga, Anda melihat You get kekosongan used secara to what langsung. you saw. 然后第四个阶 Yang 段 keempat, 就是 Anda 你 terbiasa 开始 untuk melihat apa yang Anda lihat di sekitar Anda. And then fifth one, you finish all your problems. 然后第五 Yang 个阶段 kelima adalah kalian menyelesaikan semua masalah hidup kalian. So what's funny is that the first path can take 1,000,000 years. 很有意思的 Yang 是， lucu adalah bagian pertama itu membutuhkan waktu jutaan tahun. But the most important part of the second path and the third path happen in the same day. 然后第 Dan 二 yang 道当中最 anehnya 重要的 tahap 部分 kedua dan 和 ketiga 三道 bisa terjadi 在 dalam 同一 hari 天 yang 内发 sama. 生。 And
actually only silver color and black color are coming to your Mes- eyes. 实际上只有这个 Semestinya hanya berupa bentuk hitam dan silver yang masuk ke dalam mata Anda. And seeds are opening in your mind and pictures are cascading out. 然后呢，这些 Kemudian 种子在你 bibit 的意识当中 di dalam 打开 pikiran kalian akan 面向 terbuka 不一 dan 样 kemudian gambar-gambar itu I akan like to say bermunculan. the pieces of the object are like ice cream balls. Saya membayangkan gambar itu seperti ice cream di dalam mangkok 冰淇 ini. 淋的球， And the chocolate sauce, which unifies all of them together. 然后这个巧克 Kemudian 力 coklat saus ini yang menggabungkan That's the semuanya. pictures coming out of your mind. 那 Itulah 巧克力酱 bagaimana 就是从意识 gambar-gambar 出 itu 来 keluar 的 dari 图片 pikiran By kalian. the way, these two are cards from our recent DCI level. 顺便一提，就是这两张 Omong-omong, 是我们 dua 近 gambar 期 ini adalah DCI gambar 那些 yang 课程 ada di 所 dalam kelas DCI. DCI 那些课程所做出的图片卡片。 We have about 200 life tools were developed in DCI over the last. Ada 200 alat hidup yang kita kembangkan untuk kelas-kelas DCI. 期间，我们就是设计出了200多个不同的生活工具。 And we made cards, playing cards that you can test yourself. 然后呢，我 Dan 们 kita juga membuat seperti flashcards untuk bermain sehingga kalian bisa ingat alat-alat yang sudah kita ajarkan tersebut. And our friend David Tsui. 我很开心的说，我们的 Kita senang ada Rosa dan juga David. They made a little meditation timer. 然后他们做了一个 Mereka 小小的 membuat 那个 timer 计时器 meditasi yang Called kecil CAT. I forget why. yang disebut CAT. Saya lupa CAT 我 kenapa 忘记为什么 disebut 叫 itu. CAT 了 Yeah. Oh, clock R something timer. timer A clock artinya saya nggak Clock application. tahu artinya timer. yeah okay sorry Clock. clock okay Alarm clock. Ya, 一个是第一个 seperti 是 alarm clock ya, C，然后第二个 alarm 是 waktu, A 是 application 就是工具的应用 seperti T aplikasi. 就是 timer 计时器， It's a small box that looks like an alarm clock. 然后它是一个小小 Jadi 的 itu seperti kotak kecil yang modelnya seperti alarm Use waktu it as a meditation timer. 你可以把它用作冥想的计时 yang 器， digunakan untuk Use it as a alarm meditasi. book club waker upper. 然后你可以把它用 Anda 作 juga bisa menggunakan sebagai alarm yang menandakan waktu good night book club. It will quiz you about the life tools of DCI. 然后你把再 Dan 按 ada 按键 tombol 的话，它就会弹出这些图片来 lagi yang bisa melatih Anda untuk mengenal alat-alat hidup dari berupa gambar-gambar di sana. Show you pictures and you have to guess what's the picture. 它会呈现出不同的图 Itu 片。 akan menunjukkan kalian gambar-gambar alat hidup itu dan Anda bisa menebak itu apa. 所以实际上 Itu semua ada di aplikasi. 2张牌实际上是那个应用中的牌， We're trying to get it ready by the time of Shenzhen in September. 所以我们目前的 Kita 目标 akan 就是要在 mempersiapkannya untuk acara di Shenzhen bulan September. Talk to Rosa. You can pre-order. You can Okay. pre-order. No, Ya, Anda bisa pesan di Rosa. in Shenzhen. 对大家如果 Oh, 要 nggak bisa langsung di 获 Shenzhen. 购的话，可以来到深圳的现场。对， Okay. Because when Rob takes your phone and your computer, you still need an alarm clock. 因为当 Rob 把 Kalau 你的 Rob mengambil telepon Anda, Anda nggak perlu alarm. Okay, next picture. 好，下一张图， Oke, gambar berikutnya. My 3-year retreat. 在我的3年大闭关期间， I studied ballet. 我就有开始 And, 跳芭蕾， and I worked hard on it. 而且我很努力在练习， And, Di retreat for saya. 3 years. 练习了3年的时间。 And every Dan yang saya pelajari sampai kurang lebih 3 ballet tahun, teacher came from the University of Arizona and taught us. 然后每隔3、4个月，就是这些老师，芭蕾舞老师就会来到亚利桑那我们闭馆的地方来教我们。 And there's a principle in ballet called kinesthetic misapprehension. 然后在芭蕾舞当中有一个专业的词汇叫做动觉错位。
Kinesthetic Di means how balik you move your body. ada 就是讲的是当你在移动 sesuatu 你身体 yang 的动作中时， Misapprehension means it feels like your leg is straight, but your leg is not straight, but you can't see it, so you don't know. 然后你会产生一种错觉，就是你以为你这个动作到位了，你的脚是伸直，腿是伸直，但实际上并没有。 Then the ballet teacher will yell at you. Your back leg is crooked. 然后呢，你的芭蕾舞老师就会来骂你说你的后面的后腿弯了， No, it feels correct. 没有感觉是直的， Yeah, it feels correct, but it's not 你 correct. 感觉是直的，但不是正确的，你没有直。 Why are we talking about that in the pot on the stove? 在这个火炉上的锅这点上，为什么要谈这一点呢？ It feels like the pictures cascading out of your mind start in the back of your head. 就是当时你会有这种感觉，这些图片从你的脑袋的后方当中喷流而下。 Anda merasa senang karena tiba-tiba gambar-gambar itu muncul secara langsung. 是从后面 Dari belakang akan keluar secara langsung ke depan. Those seeds, where they come from, are potential. 那实际上 Itu artinya bibit-bibit yang ada itu memiliki potensi. Karma or karmic seeds are not physical. 业力或者 Karma atau bibit karma itu tidaklah sesuatu yang fisik, bukanlah sesuatu yang fisik. In your mind, but they are not made of mind. 他们是 Mereka berada dalam pikiran Anda, namun mereka tidak terbuat dari pikiran Anda. 意识构成的， Because the definition of mind is self-shinrikpa. 因为意识 Karena definisi dari pikiran adalah Shashiripa, 是有 tidak terlihat dan namun dapat diketahui. Your karmic seeds, your seeds stay in your mind, but they are not part of your mind. 所以这些业力种 Jadi 子留在 bibit-bibit karma ini berada di dalam pikiran Anda, namun mereka bukanlah pikiran Anda. 思考， They don't Mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa melihat stay there. hal-hal, mereka hanya berada di dalam pikiran Anda. In the ancient language, they call maybe happen. They are maybe happen. Di dalam bahasa kuno disebut bisa terjadi, mungkin 来 terjadi. 描述他们的话，就是他们是一种可能会发生，或许会发生。 Karma seed is maybe happen. 业力种 Jadi 子 bibit karma itu bisa terjadi, mungkin terjadi. 如果是一颗 Kalau itu bibit yang buruk Do your four powers. 然后你去 dan 做 Anda melakukan 4 kekuatan, Maybe happen switches to a never happen. 然后可能 mungkin akan terbalik terjadinya atau mungkin tidak akan pernah terbuka. If you're sharing your ice cream, 如果你 Kalau Anda berbagi es krim Anda pada orang lain, maybe happen turns into more ice cream. 然后这个可能 mungkin bibit yang akan terjadi bisa terubah menjadi dengan banyaknya es krim yang di sekitar Anda. 然后呢，在这个方位上，你在脑袋当中感觉是在哪里呢？ Anda bisa rasakan, tidak bisa merasakan di mana di bagian pikiran Anda. 德国那一 Namun ketika pada saat itu terjadi, It's coming out of Anda bisa merasakan gambar-gambar itu bisa datang dari tidak tahu dari mana saja. at the back. Pada ada tidak tahu tempatnya, namun di bagian belakang dari pikiran Anda, 在你的 di dalam tempurung kepala Anda. Feels like those pictures are luminous. They have light. 然后感 Dan rasa gambar-gambar itu seperti sinar 光的有 yang 光亮， memiliki sinar, Light bulb. 就好比 seperti sinar lampu. Luminous pictures are traveling from Gambar-gambar bersinar itu berjalan dari pikiran, dari bagian belakang kepala Anda ke bagian depan Anda. 过你的前额， and then they are cascading down. 然后 Dan kemudian kayak mereka keluar dari mata Anda. On the stone. 然后创造出了火上 Dan 的锅。 membuat tempat menempel pada benda-benda di depan Anda. Not really coming out of your head. 他们不是 Mereka 真 nggak 的从 benar-benar 脑袋中 keluar dari kepala Anda, 但感觉 namun terasa seperti itu. 明白吗？ Paham ya? Like your leg is not really straight, but it feels straight. 对，就像你的 Seperti seolah-olah kaki Anda tuh nggak terasa lurus, namun Anda merasanya 好 lurus. 下一张图， I forget what this one means. Oh, Nah, berikutnya, saya gambar berikutnya. in English we say Chinese wise man immortal. 哦， Di dalam bahasa Inggris kita sebutnya kenapa orang itu abadi. In China, but in America we have it in China. 啊，
Saya nggak tahu kalian di negara lain, namun di Cina kalian ada nggak? Namun di Amerika kita ada ini. Old guys, they live for thousands of years. 就是他们是一些 Gambarannya 年纪 seperti 哦 satu orang tua yang hidup 年纪 berjuta-juta, 很大 beribu-ribu 很大 tahun. 活了上千年，非常智慧的那种人， They 仙 are 人。 immortal. 然后他们是 Mereka abadi, The immortal. Chinese immortal. 反正关于中国的一切 Semua 传 yang 说， dibayangkan orang China adalah 就 immortal. 像李连杰 Seperti Jet Li, And aktor Jet Li. so why I put this picture? 为什么要 Kenapa 放这个照 saya 片呢？ nempatkan gambar ini? After you see the pictures cascading, 就是当你 Ketika 看 ketika 见 kalian 到 melihat 这 gambar-gambar 些 itu keluar, 喷流而出的时候， and up 2 hours later, 3 hours later, when you see emptiness directly, 然后2、 dan 3 个 kemudian 小时后， sekitar 当你 2 之间 atau 空气 3 是 jam setelah kalian melihat kekosongan, nothing can stop you. 那就没有任 tidak ada yang bisa menghentikan There's Anda. no force in the universe which can stop Tidak ada 在宇宙当 kekuatan 中都不存在 di 任何 alam 力量可以 semesta ini yang 阻 bisa 挡。 menghentikan you. kalian. Really want to stop you, cannot. 如果佛陀真的 Bahkan 很想 ketika 阻 para 挡 Buddha 你， ingin 但 menghentikan 做不到 kalian pun, itu tidak Nothing can bisa. stop you. 是不可阻挡的。 Tidak ada yang bisa Very close to menghentikan 3 Anda. hours, you are 然后在那2、3个小时内，你就是 immortal. Namun dalam 2-3 jam itu kalian menjadi immortal. Explode at Rashi Gempeling, Mongol, Kalian menjadi abadi. Geshe-la still will not die. 然后呢， Jadi seolah-olah kalaupun ada bom nuklir yang menempa vihara tersebut ketika ada Geshe Michael tetap tidak akan meninggal. 子弹炸到了新泽西州的那个蒙古寺院的话，格西老师也不会死。 After you see emptiness, can die, will die. 然后在 Kalau Anda telah melihat kekosongan, tentu Anda bisa meninggal dan Anda bisa 所以你要 meninggal. 尽可能等，越长越好。 Just kidding. 没有 Jadi 啦，开玩笑的。 Next picture. 好，下一个 pastikan Anda semakin panjang umurnya. Kuyon ya, This is my teacher. bergurau. 这是我的 Ini 老师 adalah gambar guru saya, Ken Rinpoche. I only saw him out of his robes twice. 就是我 Saya hanya melihat dia tanpa jubah itu 2 kali 见过 saja. 他脱下僧袍，不穿僧袍的样子。 One time we went to the beach in New Jersey. 有一次我 Pak, 有一次我们去到了 Yang pertama ketika dia ke pantai di New Jersey, Syringe, the needle, for drug addict, a needle. OK，我在海滩上就 pada 踩 saat 到了一 itu 个那 di 种 pantai saya ada 针，就是 menginjak 针线 seperti jarum. I will go surfing in California, but not New Jersey. 然后呢，当时我就决定 Pada 说 saat itu saya bilang saya akan menyelamatkan kamu ke California, namun tidak ke New Jersey. 然后那一天他就没有 Pada saat 脱 itu 手 dia tidak memakai jubahnya. We had to take a passport picture. 然后这一次呢， Dan saat itu kita harus mengambil foto paspor. So he agreed to wear a shirt. 他就同意穿 Jadi dia setuju untuk memakai kemeja. Saya sangat suka gambar ini 然后 ketika diambil untuk untuk foto On the paspornya. right is a teacher, a Mongol named Shara Emche. Shara Emche. 然 Di 后 sisi kanannya adalah seorang guru Mongolia yang bernama Sharem Enche, And in Sharem Rinpoche. all the doctors are monks. 在蒙古啊，就是 Dan 所 di 有的这些 Mongolia semua para 医 dokter 生都是 adalah 僧 biksu 都是僧 juga. And the Mongol word for doctor is Emchi. I think it might be related to MD. I don't know. Emchi. 啊，然后这个 Dan 蒙古 nama para dokter itu adalah MG. Saya nggak tahu mungkin itu namanya. Traditional doctor who escaped Nazi Germany and came to the U.S. and lived in Howell. 然后 Dan dia adalah merupakan dokter yang luar biasa, 戴眼镜那个 bisa selamat dari penjajahan Nazi di Jerman sehingga bisa migrasi ke Hawaii. 的一位蒙古的僧医， And the one in the middle is Delowa Khotukto. 然后在中间 Dan 那 yang 位 di tengah adalah Deluwa Hoktukto. Hatuku Delaware Khotukto Deluwa is Hatuktu. Hatuku 的意思 Hatuktu artinya adalah Rinpoche. Tuku. And Delowa means Tilopa. Delowa artinya Telopa. It's the Tilopa. Mongol pronunciation of Tilopa. 实际上是 Ini adalah pengucapan bahasa Mongolia dari Tilopa. They said he was
然后人们说他 Mereka 其实也 mengatakan 是第 bahwa 六巴的转 beliau 世。 merupakan reinkarnasi dari Tilopa. Ropa's teacher. 第六巴就是纳若巴的老 Tilopa 师， adalah Naropa, guru dari Yogi's Naropa. boyfriend's teacher. 就是 Dia 释迦 adalah 牟尼母的 eh, 男朋友 pacar 的 dari 老师。 Vajrayogini. And these three teachers practiced for many, many years in that Mongol temple. 所以这三 Dan 位 para 老师 guru-guru 在 ini 那个 telah melatih 寺 diri 里面 dalam 修行了之后， beberapa tahun, banyak tahun di Mongolia. 这两位 Just before. Dan kedua guru ini telah meninggal sebelum saya 实际上刚 datang. 刚在我去到那之前就去世了。 But what I want to say is that temple is very powerful karmically. 我想要说的一点就 Yang 是 akan 那 saya 个 bahas di sini bahwa sebuah wihara itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, Try to see emptiness. memiliki karma 你 yang 想要 sangat 尝 kuat. 试去直见 Kalau 空性， Anda ingin melihat kekosongan secara If langsung, you find a place where akan lebih mudah, stay there for a long time. 所以更 akan lebih mudah apabila orang-orang yang berpengaruh seperti ini telah tinggal di tempat itu dalam waktu yang lama. 长久待在那里很长时间的地方的话，那会更加的容易。这个目标 Itu akan lebih mudah buat kalian untuk melatih diri bisa melihat kekosongan. 看见空性的话会容易很多。 Akan lebih mudah buat kalian untuk bisa melihat 所以 kekosongan 请尝 tersebut. 试找到那样的地方去修行。 Jadi kalian bisa melatih diri kalian di tempat-tempat seperti itu. Call that little suburb of Moscow. Saya tidak tahu buat kalian yang tinggal di Ukraina atau Moskwa, apakah ada tempat-tempat seperti ini. Novgorod. Nizhny Nizhny Novgorod. Novgorod Lower Novgorod. 这是俄罗斯郊外的一个地方。 If you live in a city where there was no Aryas before, then you have to do the blessing yourself. 就是意思是， Kalau Anda tidak menemukan tempat yang mana para suci pernah tinggal di sana, maka Anda harus memberkati diri Anda sendiri. 加持那个地方。 The person is more important than the place. 人比地方要 Kehadiran orang-orang ini jauh lebih penting daripada tempatnya. Blessed, then God damn it, bless it yourself. Kalau Anda tidak bisa menemukan tempat yang terberkati seperti ini, maka Anda harus memberkati diri Anda sendiri. 这个地方嘛。 Okay. Next picture. 好，下一 Gambar 个， berikutnya adalah, This is the inside of the Mongol temple. 这边是蒙古。 ini adalah bagian dalam dari wihara Temple Mongolia. I was lucky because those Mongols were all old. 我很幸运，当时很幸运，因为 Saya 当时那些蒙古 bersyukur 人 karena pada saat saya melihat ke sana, wihara ini sangat They didn't go tua. much to the temple, maybe once every 2 weeks or so. 然后这个地方其实他们已经不怎么去了。 Mereka tidak banyak menggunakan tempat ini, mungkin hanya 2 atau 3 kali saja. To myself to meditate most of the time. 所以大部分时候， Jadi saya ada tempo buat diri saya sendiri untuk bermeditasi di Look sana. carefully on the right side, you can see little boxes. Kalau Anda lihat secara hati-hati, di bagian sana ada 可以看到很多 kotak. 盒子。 Yeah, that's the only copy Kotak-kotak. of the sutras and tantras in North and South America. 然后那里 Itu adalah tempat-tempat di mana di mana buku-buku sutra hanya ada satu-satunya kopi yang berasal dari bagian So if you barat want to see Kongxing, 所以 dan 如果你想要 utara 去看见空性， dunia. Kalau Anda ingin melihat kekosongan, Mongol temple that has the Kangir in 2 continents. 然后或许就可以 kalau 找 bisa 到 Anda bisa menemukan tempel Mongolia yang ada yang masih tersisa di dunia ini. 所以那个地方是很有价值。 Karena tempat itu biasanya telah diberkati. Starting, I don't know where. Yeah, thank you, man. You guys are good. 很棒，技术团队很棒。 You guys are hot. Oke, gambar berikutnya ini adalah gambar berliat. Wow, luar biasa gambarnya sekali. So there's not much to say about the direct perception of emptiness. 其实关于对 Tidak ada banyak yang dibahas tentang kekosongan yang terlihat secara langsung. 能说的， It's only 20 minutes, something like 20 Hanya minutes. maybe. sekitar 需要20 20 menit atau bahkan 30 menit saja. And first you have to go into shamatha. 首先你要先 Yang pertama kali Anda harus mencapai shamatha. There's a strange
kinesthetic misapprehension. 有一种很特别 Ada 的 sesuatu 错觉， sesuatu perasaan yang sangat aneh, In an elevator. 就是在圣母汤当中， seolah-olah seperti Anda melayang naik ke 地 atas, 上升， seperti sebuah berada dalam lift. Not going up in an elevator, but it feels like it. 你不是真的在 Ya, 上升 bukan seperti Anda tidak boleh ke sana, namun Anda merasa seperti itu, perasaannya seperti itu. This is a special concentration level. 实际上你是处在一个很 Anda bisa merasakan seperti konsentrasi di level tertentu. It has to be that level. You cannot be deeper and you cannot be less deep. You have to be between these two levels. 对，就是 Seperti sebuah level konsentrasi yang Anda tidak terlalu merasa terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah. Jadi perasaannya terasa di tengah-tengah, pas. If you go too deep, it's similar to getting anesthesia in the hospital. 然后如果你在 Kalau Anda terlalu dalam, seolah-olah perasaannya seperti Anda dibius di rumah sakit itu. Still alive, but you're very unclear. Your mind is too 你 unclear. 当然还是 Seperti Anda tergeletak, namun pikiran Anda tidak begitu jelas. Go deep enough. 但如果你不 Namun kalau Anda tidak terlalu mendalam, Easy to see emptiness. 那你的意识会 pikiran Anda terlalu sibuk untuk memikirkan atau melihat kekosongan. Get off the elevator at the right place. 然后呢需要 Jadi 很多的 membutuhkan banyak latihan sekali untuk bisa merasakan pikiran Anda di posisi konsentrasi yang pas. You go into emptiness. 然后呢在那个时候你要进入到 Maka setelah itu Anda pelan-pelan akan masuk ke dalam kekosongan, tahap kekosongan. And there's a couple of things going on. 然后 Dan ada banyak hal yang berlangsung di 一些 situ. 事情 Emptiness is not a positive thing. It's empty. It's something's missing. 就是 Emptiness, kekosongan seharusnya bukanlah sesuatu yang positif semuanya. Jadi perasaan seolah-olah ada sesuatu yang hilang. 东西不在那里的一种缺失。 When you see your best friend, 譬如说，当你 Misalnya ketika Anda melihat teman baik 遇见你的 Anda, 好朋友、最好的朋友， you feel happy. That's like Anda akan merasa senang 然后 ketika 你看到好朋友感觉到很开心，这就好比去直 Itu- 接看见因果一样， cause and itu 看见了因果。 tentang sebab, perasaan sebab dan akibat yang Anda rasakan. 你看到那个 Misalnya ketika Anda melihat semangkok es krim ini tadi, hot on the stove. OK， Ice. 哦，Yeah，I see，I see。当你看 Everything's like ice cream in my mind. OK，当你看到这个火炉上的水壶，也就是这个冰淇淋的时候， Ingor, cause and effect. 然后这就是 Anda bisa 因 memahami tentang kekosongan. Anda bisa memahami tentang hubungan sebab dan 但是这些 akibat. 土木般的图 Gambar-gambar yang berpencar pada benda 这是一个 tersebut. 存在在那肯定是的东西，你是可以看得见的，是有的， Like that's Ingor. 这就是 Itulah karma. 因果。 Ya. 哦 That's Jadi gambar-gambar itu 这就是 tutut, 空性， you can't see anything. 看不见， Okay? kemudian 不一 ditutup, 样的， This maka one you see kekosongan some adalah pictures seperti there. ini. Pictures are cascading down. 就是在 Seperti perasaan ketika Anda melihat gambar-gambar ini 你看到 terbuka 的是 dan 有的东西在那里 berpencar pada benda tersebut. See emptiness 当你去看见空 Namun 性时， ketika Anda melihat kekosongan, is on something missing. 你的意识是 pikiran 在 Anda seolah-olah merasakan ada sesuatu yang hilang. 东西不在那里上面， It's an absence. 是一种缺失， Seperti perasaan sesuatu yang tidak ada. 就是一些你 Sesuatu yang tidak ada di sana, walaupun Anda merasa ada di sana. And that's a very interesting 20 minutes. 那是一个 Dan 非 itu 常 adalah 有趣的 masa 20 menit yang sangat menarik sekali. 下一张图， Okay. During that 20 minutes, 然后在那20分 Selama 钟内， 20 menit you tersebut, think, I did it. 如果你心想 Anda 说 berpikir, 我做到 aku 了 bisa melakukannya. Emptiness spits you out. 然后呢，空气就会 Langsung kekosongan akan meludahi Anda. Tuh, To the temple. 然后就回到 Anda akan kembali berada dalam kuil. 就降下来， Seperti elevator langsung turun, 真的就把 begitu. 你吐出来了。 You
kick you Anda out. akan dikeluarkan. 把你踢出来了。 Okay, you have to concentrate on the absence. 一定要专注在 Anda 那个缺失 benar-benar 上。 harus fokus pada kekosongan tersebut, keberadaan tersebut. I mean, when you see the pot on the stove, you see the absence of a pot which is not cascading pictures. 就是即使 Ketika 当 Anda 你 melihat 看到那个 panci di depan Anda dan Anda merasakan gambar-gambar itu berpencar di sana, yang Anda rasa seolah-olah itu tidak ada. 锅的缺失， The thing, poo-poo again, the thing you don't see. Hal yang tidak Anda lihat 在你进 pada 入过程中 kekosongan, 你 pada 不会看 persepsi 见的 kekosongan 对象 tersebut, is a Michael which is not coming from your seed. 就是一个 itu adalah 来 Michael 自于 yang 你中 tidak 间的 berasal Michael。 dari And bibit if your Anda. name is Stanley, 如果你的名字 Jadi 叫 kalau Stanley， nama Anda adalah you see Stanley, there's no Stanley who is not coming from his seed. 你就会看见那 jadi 个 Anda bisa merasakan tidak ada Stanley yang tidak berasal dari bibit. If you see a Stanley which is coming from his seeds, that means you woke up and you are brushing your teeth. 如果你看见一 Kalau 个 Anda 来 masih 自 melihat 于 Stanley 种 yang 子的 bukan Stanley berasal 的 dari 话， Stanley, 你看到这个 maka Stanley 的话， artinya 就会 Anda 在你 sedang 的意识 bangun 里 dan 开始 menggosok 想 gigi Anda. Stanley exists. 那个 Stanley 是存在 Artinya 的， Stanley itu hadir. 那个 Stanley 是来 Stanley 自于你 itu 的。 berasal dari But you see Anda. Koshin. 但是 Namun 当你 ketika 实现 Anda 空性的 melihat 时候， What kekosongan, you're looking at is you are not there. 那你所 apa 看 yang 见的就 Anda 是 lihat 不在， adalah 你 seolah-olah 所看 Anda 见就是 tidak ada di 你的不 sana. 在。 You who is not cascading pictures is not there and was never there An- and could not be there. 你看见了 Anda 不是 adalah 瀑布 orang 中 yang 创造 tidak 的你， ada 不 di 在那 sana, 里 yang 之 tidak 前 bisa 的 melihat 这个你也 berpencar 不在， itu 未来这个你也不会 saat 在。 ini maupun di Is there masa any depan Michael who is tidak akan pernah not ada. coming from his pictures? 有没有任何一位 Apakah Michael ada 是不来 Michael 自 yang 于他 tidak 的 berasal 图 dari 像？ gambarnya dia sendiri? 没有，没有这样的 Tidak 东西。 ada, tidak That's ada hal not seperti called itu. pot on the stove. That's called direct perception of emptiness. 所以那个就不叫 Itu 火炉 bukan 上的 disebut 火，而是叫做只见空性。 Buddha yang datang, itu adalah direct perception of emptiness. Muhammad Ali, do you know what he looks like? Anda tahu Muhammad Ali saat ini seperti apa? Yeah. Hmm. Ada tulisan Maybe merah. it's in the last reading. Anyway, there's a great Di boxer. 有一位非常 bagian 伟大的拳击手， ya gambar Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah petinju yang luar biasa. And it's got an X. Yeah, there you go. 对，就是他了。 Okay, that's Muhammad Ali. 这就是穆罕默德阿里， Nah, ini adalah gambar Muhammad Ali, 历史上最伟大的 petinju 拳击手。 And luar biasa dalam sejarah kita. doesn't have a problem of modesty. 对他没有， Dia tidak ada masalah dengan kerendahan He hati. said, he get up, he stand up, he said, I'm the greatest, I'm the 有一 greatest. 次呢，他 Seolah-olah seperti dia berdiri, saya luar biasa, saya luar biasa. He's very famous for Ya, saying, I'm sangat the greatest. 对他很著名的， dia sangat terkenal dengan kata-kata saya luar biasa. 最伟大的， And it's irritating because he is the greatest. 而且 Dan itu sangat menjengkelkan sekali karena dia memang benar-benar luar 真的是最伟 biasa. 大的， He's so fast, 他如 Dia 此之 sangat 快 cepat ，he sekali. refused to put up his arms. 他都不用 Dia tidak 直接 mau 把他的手拿起来 menutupi wajahnya dengan dua tangannya. Dia 他 seperti 不 ini. 是这样去拳击的，他只是这 Dia 样 bukan seperti ini. Dia selalu memajukan wajahnya pada orang lain, pada 如此 pelawannya. 之快， Nobody can hit him. 没有任何人能打得 Namun 了 sangat cepat sekali sehingga tidak ada orang yang bisa 他 memukulnya. 曾经的确是 Dia memang benar-benar yang He's a terhebat. very cool guy. 他是一个很酷的人。 Dia adalah orang yang Why put keren. him there? 为什么要把 Kenapa 他放 saya menempatkan gambar You dia di see Koshin sana? directly. 当你 Ketika 亲 Anda 自 melihat kekosongan secara You langsung, should say, I did it. 你应该要高呼说：“我 maka Anda harus mengatakan, "Oh, I did it, saya bisa melakukannya." Me, it will spit you out. 但是如果你 Namun 想到 ketika 我 Anda 他就 mengatakan, 把你 ini adalah karena saya bisa melakukannya, maka Anda langsung akan dikeluarkan. 因为你 Itu karena, itu bukan karena Anda tidak kosong. In English, we say ironic. 对，这是很 Dalam bahasa Inggris disebut 讽刺的 ironik. 一点。 The greatest moment in billion lifetimes, you cannot say, I did it. 就是当你迎来这里 Seolah-olah 生命 momen yang sangat luar biasa dalam hidup kita, namun kita tidak bisa mengakuinya itu berasal dari saya, itu karena saya. About Stanley during the direct Ironis. perception of emptiness, that direct perception will
spit him out. 然后 Stanley 如果在他 Jadi 之 kalau 前空 misalkan 隙时想到 ketika 了 Stanley melihat kekosongan pada saat itu, dia 会出现 mengakui itu berasal dari itu karena dia, maka 翻得很好。 kekosongan itu akan mulai meludahi dia, akan mengeluarkan dia. By the way, 顺便一提， Ngomong-ngomong, I know these two kids, Stanley and Xiaoping. 我认识这两个孩 saya 子， kenal dua anak ini, Stanley dan 已 Xiaoping, 经认识10年， selama 15 tahun. They used Vivian brought them to me. 是 Vivian 把他们俩带给我 Vivian yang mengenalkan mereka pada 她非常 saya. 的友善。 Dia sangat luar biasa sekali. Terima kasih Vivian. And then I like to joke. Maybe you noticed. 或许你 Dan 发 saya 现了一 suka 点，我很 bergurau, mungkin kalian Always sudah teach mengetahuinya. new idioms. 因为我总在教他 Saya 们一些 selalu 新的 mengajarkan 语 mereka 言 idiom-idiom yang baru. 然后我就说你去 Seperti 我 Kong 这个 King 翻 Bat. 译 Go keep but ，Go keep but 怎么翻译啊 ？There's no Chinese Try word for hard. that. Try hard. 就是意思就是你要去 Seperti Anda berusaha 厉 keras. 害的事情。 So then I taught them English for 15 years. 然后呢，我教 Dan 他 saya 们 juga 英文教 mengajarkan 了 mereka bahasa Inggris selama 15 And I tahun. taught them many. I teach them 2 or 3 idioms every day. 我每天会教 Saya 他们3、4 setiap hari mengajarkan dia 2 atau Now they 3 know idiom thousands of setiap idioms. hari. 现在他们已经 Dan sekarang mereka sudah mengenal ribuan They idiom. talk English better than English talkers. 就是他们的 Mereka berbicara bahasa Inggris jauh lebih baik daripada pembicara bahasa Inggris yang sesungguhnya. 然后我们就有了一个， Kemudian kita punya ide, The 3 of us going to write a new book. 然后我们3个人呢 3 dari kita, 写一本新 kita 书 bertiga membaca buku 就叫做 yang disebut 刚刚全是你 tendang 们知道怎么翻吗 Keep pantat, kickback. Mastering English idioms. So it's a book of idioms. Menguasai idiom bahasa Inggris. No, 不是这个意思。Sorry, I still don't know how to translate this word. It means work, try hard. 就是 keep up 的意思。 Artinya bekerja dengan So keras. I want to call the pigu, kick the pigu. 对，我想把这本书，就是这个字 Saya 义的原本是 mengatakan, 字义的 ayo 意思但实际上就是 pantat, 你做得 pantat, 很 tendang 厉害 pantatnya. So I want to call the book Artinya Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Mastering English Idioms. 对，我想把这本书的书名称之为 Ikbat artinya saya ingin We'll sell it. menguasai idiom bahasa Inggris. 掌握好英文的俚语 And finally we make some money. 所以尝试去， Dan sehingga akhirnya kita menghasilkan uang. You got to give me idioms, you 所 know. 以大家要来给我多提供一下这 Jadi 个。 Anda harus memberikan saya idiom. 下一张图， Maybe go back to the, yeah, here. So during the direct perception of emptiness, 所以在 Kemudian 时 kita 间 kembali. 空 Jadi 性 selama Anda mengalami DPE, Direct Perception of you Emptiness, cannot think selama 20 menit, 你是不能想到我的。 bibit-bibit itu terbuka, Anda tidak bisa memikirkan tentang diri Anda sendiri. 所以一 Ketika Anda fokus memikirkan diri Anda sendiri, maka meditasi DPE itu akan hilang sekali you cannot seketika. keep the time. If you look at the time, if you think of the time, it will kick you out of emptiness. Contohnya, ketika Anda berada dalam posisi direct perception of emptiness, Anda memikirkan waktu, maka kekosongan itu akan langsung keluar. Jadi Anda tidak bisa memikirkan tentang diri Anda sendiri, Anda pun juga tidak bisa memikirkan tentang waktu saat itu. You just in the direct perception that there's no Michael who's not cascading pictures. 你一定要留在这个 Jadi Anda berada dalam posisi kekosongan yang mana Anda rasakan tidak ada Michael yang tidak mengeluarkan gambar-gambar ini. After 20, 30 minutes, you come down. 然后在2、30 Kemudian Anda melalui 20 menit ini, Anda pelan-pelan akan Changing the level of berubah. focus feels like coming down an elevator. It's not, but it feels like that. 就是这个 Anda juga bisa merasakan konsentrasi Anda yang tadinya awalnya pas itu di tengah akan pelan-pelan menurun. Itu yang Anda rasakan. I would say there's 1 or 2 instantaneous thoughts.
然后我会说，会有一两 Eh, 个 Anda 就是 bisa merasakan sekitar 就是动作 sesuatu 到 yang muncul pelan-pelan, baru saya bisa merasakan, oh, saya telah melakukannya, saya telah berhasil melakukannya. 然后你就会看时间， Baru Anda akan pelan-pelan bisa melihat waktu. 然后在我 Ada 的手上的墙 jam di 上， belakang saya, yang menempel di dinding. 然后你看这个时 Sekitar 间， saya bisa tahu bahwa, oh, sekitar 20-30 menit yang saya alami tadi. 然后这些念头就 Dan 是接 tiba-tiba 着就 pikiran 是 itu 非常 ya 快 bergerak 所以我会说 dengan cepat 我是 sekali 你 bisa 第三个念头 memikirkan 是 ini. The third thought is, I reached a different world. 啊， Pikiran yang ketiga, saya membayangkan saya seolah-olah mencapai dunia yang berbeda, Then this dunia yang lain. is like a sandwich. 然后呢，整个 Jadi 世界啊，好比是一个 perasaan-perasaan sandwich， ini bisa terasa 然后有分两 bertahap-tahap 半， seperti sandwich. I visited the other half. 然后我刚刚就 Saya 去 bisa 了一半， merasakan dari atas, kemudian saya telah menyampai separuh dari dunia ini. Usual half. 然后我就 Kemudian 回到 saya 我平凡的 merasakan 社会 saya 的 kembali menjadi wujud saya yang keberadaan saya saat ini. History has the same thought. 然后在历 Dan 史上 setiap 的每 orang 一位 suci, 正 Arya 神 di 都会 dunia 出现 ini 同样的 juga 念头， memiliki How perasaan I'm yang gonna sama. remember this? 我如何能够记住 Bagaimana 这 saya 些？ akan bisa How can I mengingat remember momen 我如 ini? 何能够记住这些？ Bagaimana saya bisa terus-menerus mengingat momen ini? desperate 你 to 感觉 remember? 到很绝望，你一定要把它记住。 Ketika Anda You realize you must remember. 你意识到你一 Anda 定要 bisa 记住， memiliki perasaan yang sedikit cemas untuk bisa terus-menerus mengingat momen ini dan tidak boleh melupakannya. This part of the sandwich to the higher part of the sandwich. You What's the would- closest? Bagaimana perasaan ketika Anda saat ini berada di bagian tengah dari sandwich Indo, Anda bisa seolah-olah bisa terus-menerus mengingat momen ketika Anda berada di atas Every area in tersebut. history comes to diamond. 然后历史上的每一位 Dan 正者 setiap Arya dalam sejarah hidup ini berasal dari berlian. The reasons are famous. They are in DCI level 7. They are in the Diamond Cutter Business Book. 这个原因很著 Alasan 名。 kenapa mereka terkenal karena mereka berada di dalam Diamond Cutter, 梳理了。 di buku ini merupakan orang yang It's the sukses. closest thing in the physical universe to ultimate thing. Ultimate thing. 在整个物理 Karena 的 benda 宇宙 berlian 当中 itu 在神 mewujudkan 境界 lambang 是最接近 sesuatu 那个 yang 众 paling 生 tinggi di alam semesta ini. System in gemology of the hardness of rocks. 就是在 Ada 这个 sistem 化学当 tentang 中有一个 perbatuan, 类似 pembelajaran 的是 perbatuan di alam 硬度 di 和 dunia 排 yang membahas tentang kekerasan batu-batu yang ada, Scale MOH. 叫 yang 摩 disebut 斯 keterampilan dinamakan 摩斯的规模 MOA, keterampilan untuk mengenal jenis-jenis 它 batu. 是这个摩斯是一个科学家的名字。 The softest mineral is Yang talc. Talc. Batu mineral yang lembut White powder for ladies' face. 就是一种最 yang 软的岩石 adalah jenis batu yang bisa digunakan untuk membuat bedak That's one. para 然后 wanita. 这是一 Itu yang paling pertama. 那是数值一， Itu adalah jenis 然 mineral. 后越来越硬， Kemudian Anda naik ke level kedua, ketiga, terus sampai paling tinggi. 然后到 Yang nomor 9 ada yang disebut 数值增 ruby, 加到9的时候，指的就是红宝石之类的这一类的宝石。 yang warnanya Tiniest diamond. 然后到第 jelas. 10 Yang 的时候 ke-10 开始 baru berlian. The difference between 9 and 10 is a million times the difference between 1 and 9. Perbedaan antara batu yang ke-9, Oh, the ke-10 whole scale from talc, dari skala nomor 1 ya, all yang down yang disesuaikan untuk bedak sampai ke ke-9. distance between these. I see，就是这个硬度表是这样的，就是 Perbedaan antara 从 batu nomor 1 这个硬度 sampai ke 9 ini, perbedaan yang sangat banyak ini, 从9 tetap 到 tidak 10 bisa 的硬度 tidak bisa dibandingkan dengan perbandingan antara batu nomor 9 ke nomor 10. 就是说到第10级的时候，它的硬度比第9级的硬度要硬上 Nine 100万倍。 9 is like 3 times harder than 1. 然后类似的9 Batu yang 呢， ke-9 itu kekuatannya 3 kali lipat daripada yang nomor 1. To something which is the most of anything. 所以你可以说 Jadi 这个钻石 yang 当 paling 时是 dekat 最 adalah 接近 sesuatu yang 之最的事物， yang 最 paling 接近的事物
tinggi dari yang lain. Longest thing in the universe. 这个宇宙当中有没 Kalau 有 ada sesuatu yang paling panjang di dunia ini, No, you can di always alam add ini, one more inch. 没有啊？因为你总是可以在它基础上 Anda 再 selalu 加 bisa menambahkan lebih panjang lagi sedikit. Shortest thing in the universe. 那在宇宙当 Apakah 中 ada 有 yang 没有 paling pendek di dunia ini? No, you can always divide. Anda tetap 没有啊？ akan 就是 bisa 可以再 tetap 把它切 memotong 割 yang lebih pendek lagi. But there is a hardest thing in the universe, 但这个宇宙当 Namun 中 ada 的 yang 确有 paling 最硬 kuat 度 di 最 dunia 高的事 ini, 物， and that's a diamond. 那便是 dan 金刚石。 itulah It's berlian. the only thing in the natural universe which is the most of anything. 所以这 Dan 个是 itu 在 adalah 自然界的 satu-satunya benda di alam semesta ini yang paling kuat daripada yang lain. And so every Arya in history, when they came down, they were trying to think of something to remember what they saw. 所以在历 Jadi 史 setiap 上 orang 出现的每 suci 一位 yang 正 telah 者， mengalami 他 ini 们 ketika 从 mereka 星中 turun 下 ke 来 bumi 后， ini, 都会去 mereka 想 akan 一个能让 membayangkan 他们记住所 sesuatu 发 yang 生事情的代表话。 diingat And they always have the oleh same mereka. thought. Diamond's the best I can do, even though it's not perfect. 然后他们总 Mereka 会想 selalu 说， melambangkan 我的 berlian 头就 sebagai 是 satu-satunya 金 benda 刚 yang 是我， 金 dianggap 刚石是 terbaik 我 dari 能够想 pengalaman 到 mereka, 最好 walaupun 的， itu yang 即 tidak 使它也 terbaik. 不是完美的。 What came in my mind at that moment was the word near diamond. Diamond is near. 你 OK， Apa 所 yang 以在 datang 人 dalam 类的 pikiran 世界 saya pada 在 saat 意识 mengalami 当 itu 中，出现 adalah 的一个 hampir 在世界 seperti 上出现 berlian. 的一个词就是近乎金刚，就金刚石已经离它很近了。 If you wanted to write a Walaupun book about it, you could say the Near Diamond Sutra, or maybe you could call it the Diamond Cutter Sutra. 如果你要为此写一本书 Kalau 的话， Anda 你要么 menulis 就可以把 sebuah 它称之 buku, 为 Anda 近乎 bisa 金刚， menyebutnya 或者你可以把它 Diamond 称 Cutter 之为 Sutra atau bahkan 大 hampir And that's Diamond why Cutter the Sutra. Diamond Cutter Sutra is not the Diamond Sutra, it's the Diamond Cutter Sutra. 这就是为什么呢？ Itulah 大家了解 kenapa 的正确的 Diamond 应该 Cutter 是人 Sutra 类的金刚经，而 bukan 不是 Diamond 就是 Sutra. 金 Here's 刚 a 经。 new idiom for Stanley. 所以 Stanley 要学一个 Ada 新的 ide yang baru Diamond buat is close, Stanley. but no cigar. 对，这个金刚金刚 Diamond 经这个名 berlian 字 itu 很 dekat, 有 namun 趣， dia 这个 bukan 不是 gula. 真的雪茄。 No cigar means you almost reached that prize, but you didn't get it. 对，no cigar 这个俚语就不是雪茄的意思，就是说你几乎 Yes, 接近了那个价 Sugar 格， itu 但你没有。 artinya sesuatu yang hampir, namun Anda belum bisa mencapainya. 然后金刚石 Diamond 它 memang 几乎是 berlian 最好 memang 的 yang 但实际 terbaik, 上它 namun 糟糕 juga 透了，因为它完 tidak 全不接近。 Is namun juga the kacau diamond juga, the closest tidak thing to Kongxing? bukan 金刚 sampai 钻石 dekat, 是否是最 walaupun 接 dia 近 paling yang 可 terdekat 的事物？ dengan 是 kekosongan. 的。 Is it close? 那它是否真 Apakah 的接近？ dia dekat dengan 完全 kekosongan? 不接近。 Ya. But there's Apakah nothing dia benar-benar in this dekat? Ya, universe. enggak juga. It's incomplete. We don't have anything close to Kongxing. 但是这个宇 Jadi 宙我们所在的 memang 是 tidak 完整的， ada benda yang sangat 任何 lengkap 真正 yang 接 bisa 近这些 mencerminkan And don't kekosongan forget ini this selain picture. berlian. 所以请大家不要忘记了 Namun 这张图。 janganlah kalian lupa dengan gambar ini. Sutra. 在左边是 Di sebelah kiri adalah Sutra Diamond Cutter Found in Dunhuang. 在敦煌找到的版 yang 本， yang kami temukan di in the Dunhuang. world with a date in it. 然后它是 Semua 这个世界上 gambar-gambar 单一印刷 di 日期 sana 最 ada 古 tanggalnya. 老的书籍， And easily the most reproduced book in history. 而且我可以很轻 Dan 松 ini 的 adalah 定位 benda yang 说它 tidak 是 diproduksi 历 lagi 史 di 上就是 sejarah 印刷 dunia. 量或者重印量最高的书籍。 Gutenberg came, I'm sorry about the Deutschlanders, but he's like 1,000 years, he's 500 years late or something. 然后古腾堡大概是很抱歉啊，就是500年、1000 Gudun 年之后才 itu kurang lebih 500 tahun yang lalu. The most in any country in the world. 然后这本书 Kemudian setelah itu buku ini diproduksi lagi yang paling banyak di seluruh dunia. 是在任何国家当中都是排名之最的，是最高的。 So on the left is a diamond cutter, and on the right is a diamond cutter. You cannot. Di sisi kiri adalah diamond cutter, di sebelah kanan adalah diamond Diamond is the cutter. hardest thing in the universe, but you can cut it. Ya, diamond adalah berlian adalah benda yang sangat keras di dunia ini, namun Anda tetap tidak bisa memotongnya. 最坚硬的物质，但是你是可以去切割它的。 And that's a diamond cutting saw. 那就是一 Itu 个 adalah 这个 gergaji pemotong 钻石的 berlian. 切割器。 And it's made of copper, and it cuts diamond. 然后呢，整个 Dan 那 itu 个 terbuat dari tembaga 转圈的地方 untuk 上面是 memotong berlian.
制成的，但是里面是有钻石的。 because you put olive oil on the saw and then you put diamond powder. 然后就是在这个 Kemudian Anda 钻具上面 melapisinya dengan 加入 aluminium 一个 foil dan 有一些 juga 盖 memberikan 然后 serbuk 上面印着 berlian. 很多钻石粒。 Diamond has grains like wood, like firewood. 钻 Jadi 石是用木的， di 可是 berlian 像 itu 跟 ada 彩 seperti 一样延 kikir, 长的东西 amplas begitu ya. Cut a Ketika longer grain seperti Anda with a diamond mengamplas against the grain, eh, you will cut. 然后就是如果你能够延续 seperti 这个钻石 kayu, 的纹 ketika 路， Anda 你可以 menempelkan 跟钻石比着 debu 那个纹路来切 amplas 割的 tersebut 话， pada 就是 benda 可以 tersebut maka akan 切分开。 terpotong. So every Arya 所以每 Jadi 一位真 setiap 主 orang in suci history, 历史 di 上的 dalam 每一位真 sejarah 主， ini, when they come down, 当他们 ketika 从 mereka 下来 turun, 时， they will instinctively search for a metaphor in the real world. 他们会 mereka 出于直 secara 觉地 insting 去 akan 在这个 mencari 真实的 sebuah 世界上去 analogi, 寻找 metafor dari sebuah benda yang 比 bisa 喻，一个代 mencerminkan 表 apa yang 的， mereka And they alami. will come to the diamond. 然后最终 Dan 都会 mereka 找 akan 到金 tiba 刚石， dengan They kata have berlian always come to ini. the diamond. 他们也总 Dan 会找 mereka 到金 selalu 刚石。 mengingat berlian That's why ini. there's a diamond way. 这就是为 Maka 什 itu 么有 disebut 金刚 ada 石 yang ，That's why disebut there's a diamond way. cutter, 为 Maka 这 itu 就是 ada 为 yang 什么有 disebut 那个 diamond 金刚 cutter. 经， Vajrapani, Vajradhara, all your Ada Vajrapani, Vajradhara. 然后有金 Semua 刚 adalah 手， para 金刚石，所 dewa-dewi 有这些英雄 pelatih 烈 diri di why they Tantra. all have diamond in their name. 佛，为什么这 Mengapa 些 mereka 事 selalu 物这 memiliki 些 nama 这些 diamond 东西 di 都这 dalam 些事 nama 物都有 mereka? 金刚在他们的名字当中呢？ Why is the diamond cutter called the diamond cutter if there's not one diamond in the whole? I almost said stupid sutra. 为什么在整部 Kenapa 人段 disebut 金刚 diamond 经 cutter 当 kalau 中， tidak ada 为什么 diamond 你还要讲整段金刚经呢？因为在经中没有 dalam 任何一处提 tidak 到 ada sutra di dalam diamond itu? 是有原因的。 Itulah And if alasannya. you see emptiness directly, 如果你 Dan 直 kalau 接 Anda 跟 bisa mengalami kekosongan secara you langsung, start a lifelong love affair with diamond. That's also idiom. OK， Anda 就会 akan 对 bisa memiliki hubungan cinta dengan berlian. Itu juga salah satu idiom, istilah. And to be honest, I didn't give a damn about diamonds before that. 所以坦诚来讲， Dan jujur 在那之 saja, 前，我 saya 对于 sebelumnya 钻石 tidak 这 pernah 件事情 memikirkan 是一点不在 berlian, 乎的。 I don't think I apapun. ever touched the diamond before that. 在那之前， Saya 我对 tidak 钻石 pernah 一点碰都没有 berpikir saya bisa My mom menyentuh had dunia a berlian ring, juga, but I never ataupun menyentuh benda touched the berlian. diamond. 对，我想之前可能我妈妈 Atau mungkin ketika mama saya menikah, saya pernah menyentuh cincinnya, After cincin that, berliannya. 20 minutes, diamond is the most important symbol in the whole world for the Arya. 那在那 Namun 之后 setelah mengalami 10分 itu 钟之后， selama 对于 20 menit 真正来 ini, 讲， maka 金刚 diamond 石 bisa 是对 menjadi 世界上 suatu 最重 simbol 要 yang sangat penting 的， dalam 都代 kehidupan 表 para 正 suci 者的象征了。 ini. And I decided to work in the diamond business, and I registered a company called Near Diamond. 然后我当时 Dan 啊， saya 还决定要 mendaftarkan, 去 setelah itu saya 钻石行业工作， memutuskan 说 untuk 其实 bekerja 也就是 di 一家公司， bisnis 就叫 berlian Near dan saya Diamond， mendaftarkan sebuah nama bisnis yang disebut hampir berlian 4 West 48th Street in the Diamond District. I had an office. 然后 di 在这个 kantornya ada di 60 di nomor 64 Diamond 48th Street, like 42nd West floor. 就是在 64 West 48th Street. 一个街牌 Itu adalah nama jalan dan kantornya. And I found out you cannot sell real diamonds if you call your company Near Diamond. Dan kalian kalau bisa tahu, Anda tidak akan pernah bisa menjual berlian kalau nama perusahaan Anda adalah hampir berlian. Oh, you're selling fake diamonds. 你在 Oh, 卖 Anda 假钻的， menjual The diamond berlian is palsu real, ya? but the diamond is only close to the real diamond. Anda nggak bisa mengatakan, oh, enggak, berliannya asli, namun bendanya hampir menyamai berlian. Then I changed the name. 后来我 Kemudian saya mengganti namanya. Saya memikirkan alat tulis yang bagus. Saya mendesain sebuah kop surat yang bagus. 我把它写 Dan 在我 saya 公司的这个简介上 tunjukkan 面 pada 大家可以 Anda Called it Hancock Diamond. 我把它的这个公司 saya 名字叫 sebut 汉考克， Hancock That's Diamond. my wife's maiden name. 那是我太太的姓。 Itu yang diberi nama oleh istri saya. This company I made in, what's that? Anyway, 50 years ago. 然后这家公司是 Ini perusahaan yang pernah saya buat 50 tahun yang lalu. 我
sekitar 50 tahun yang That lalu. logo is Hancock. 4 diamonds. 大家看到那个 Logo 反 ini 左 adalah 左 empat 上角是有5 eh, 个战士。 empat berlian My wife is logonya. also very Christian. 然后因为我的太太也是 Karena 念这 istri 种 saya 基督 juga 教 seorang beragama Kristen. 啊，所以呢，我就做了 Jadi 很 saya 多的这些 juga 架势，把这个战士 menghubungkan 身上 antara 这样 Buddhism 这 dan 样子 Kristen. 起来。 So we are also. 嗯， And that company was complete failure, just so you know. 然后那家公司是一个完完 Namun 全全 kalian 的 perlu 失败 tahu bahwa Every perusahaan ini benar-benar gagal. businessman Saya or perlu kasih tahu successful kalian. had a great failure just before that. Anton 知道的，每一位成功的商人， Anda 在获得 pernah 成功之前都 bayangkan 有彻底的失败 seorang 经验。 yang sukses bisa menjadi gagal setelah 这 itu? 我就不讲了。 Okay, next picture. 好，下一张图。 Nah, berikutnya adalah So I thought 然后我当时就想， berikutnya. in the following months, I wanted to have diamonds around. 然后在之后 Jadi 的 saya rasa dalam beberapa bulan ke depan ini saya ingin melihat berlian di sekitar saya. 那是因为我没有钱嘛。 Namun saya tidak punya I was uang. at the grocery store. 然后呢， Kemudian 当时 saya 在 ke 这个 tempat 杂货店里面， beli kebutuhan sehari-hari ke These are grocery sugar store. crystal. 然后呢，这些 Ini 就是 adalah kristal gula They grow them on a stick. Oh, Nah, yang Nah, mereka jadi kumpulkan dalam sebuah tongkat. Oh, terima kasih. Ini contohnya. Sangat manis sekali. so sweet. 它 Dia 很 sangat manis. 甜，甜。 So I used to go to the store like every day and buy these. They use these to make alcohol drinks. They mix the sugar in the alcohol. Ini biasanya dipakai untuk minuman beralkohol yang 棒糖。 dipakai untuk alat mengaduknya. 在泡那个鸡尾酒的时候呢，就会把这些精糖混在里面去调味。 So I will buy one every day to put on the altar for Buddha. 然后呢，每天我都会 Saya 买 biasanya beli 在 satu 佛台上，在供 setiap 佛台 hari untuk sebagai Don't have offer enough kepada para money, you Buddha. want a nice offering to Buddhas like this one. 然后呢，如果你没有 Kalau 很多 Anda 钱 tidak 然后但是你想 punya 要给 banyak 菩提 uang, 萨 namun 的 Anda 口 ingin 我 memberikan 是喜欢这一款 persembahan pada para Buddha, Anda bisa menggunakan ini. 所以我很强 Saya 烈的 secara 鼓励 kuat 你们 mendorong 去 Anda 买这 untuk 种 membeli 菩提萨 permen 的 seperti Put it on ini, your altar. karena ini 然 akan 后呢， disukai 把 oleh 它 para 放在你 Buddha. 的 Anda bisa Offer a fresh taruh one di every day. 每天给它 altar, 供 Anda 奉这些 bisa 的 memberikan That's persembahan how I satu afford setiap it. hari. 然后 At that time, I couldn't afford anything sorry, more I diamond. cannot Pada saat itu 就 saya 是 tidak 这就是 bisa 因为 membeli 在那个时 apapun 候我 selain 没有 ini. 钱嘛，买不起更贵的东西。 Nowadays, 现在呢， Saat ini, wow, you can saya buy this memiliki ring. we persembahan project this on yang the lebih baik. 我们可以买 Anda 到这 bisa 这个戒指 membeli 了。 cincin 现在 seperti ini. And yeah, OK， I designed this ring in Shanghai. I Yeah. remember. Saya 然后 mendesain 我记 cincin 得我 ini 是 di 在上 Shanghai. 海就是设计出这一款钻石戒指的。 I had coffee with the founder of Didi, which is bigger than Saya- Uber. It's the saya- Chinese Uber. Minum kopi dengan 这个公司的一位创始 pendiri 人 dari 一起 Didi 吃饭，我还记得 yang lebih 他 besar 比 daripada Didi Uber. 国外那个 Uber 可能还要更大。 I was trying to get a donation for John. I was trying- Saya mau memberikan donasi 我当 buat 时想要 John 为这样的那个项目募款， And he said no. 他说不。 dan dia mengatakan enggak, But by the way, tidak. for every donation me and John got, we got 99 no's, 对 right?，顺便一提，我 By the way, omong-omong, di setiap donasi yang diberikan ke John itu kita mendapatkan 90 catatan. This is I call it a meditation ring. 所以我把这个 Ini saya sebut sebagai cincin meditasi saya. I'm not trying to make money, okay? 我不是 Saya di sini tidak jualan I have atau enough money, I membuat. don't want more money. 我已经有足够的 Saya 钱， sudah 我也不 cukup 想 banyak 更多 uang, saya tidak mau banyak I uang paid my lagi. accountant more than I made. 就是 Saya 我 saya membayar tagihan lebih dari yang saya I dapatkan. don't need more Kan? money. 我不需要更多 Saya, 的钱， namun saya benar tidak 但 membutuhkan 是 banyak 你 uang. need Namun, this. 你们需要 namun 这个。 Anda butuh ini. And if you can, 如果你付得起 Kalau 的 Anda 话， bisa, you should get one. 你应该买一 Anda 只。 perlu We dapat made one memperoleh a couple satu. years ago.
Kita membelinya beberapa tahun yang lalu. It's the special diamond from India called Poki. 我们用了这种 Kita Poki menggunakan 这种在印度 berlian khusus dari India yang And disebut it Poki, kept this one, and it kept chipping. 然后呢，但是呢，它不断的在割 dan 裂， So itu Rosa did a lot of research. 然后 Rosa 做了很多的 Rose 研究， mengadakan banyak penelitian. Rosa found the rose-cut diamond. 当然 Rosa 每一 Khususnya 个人 Rose 都讲玫瑰就叫 menemukan 玫瑰种玫瑰 potongan 切割的 rose, 钻石， berlian foto berpotongan rose. Rose-cut. 所以这种切割 Ini yang 方式叫 disebut 玫瑰切 rose 割 cut, And it's jadi very potongan 它 mawar 的硬，它就 dan 很 merupakan 坚 satu 硬， yang terbaik. like a triangle. 然后是一个 Seperti bentuknya seperti segitiga. So we made a new meditation ring. 所以我们就设计出 Kita 了这个 membelikan 钻石 cincin 的 meditasi 冥 yang 想 baru. 戒指的最新一款， You put it on your finger. 你可以放在你的手 Anda 指上， letakkan di jari Put Anda your finger on the diamond. 然后呢，把你的手 dan 指 Anda 按 bisa 在这个 meditasi 像手 dengan 放在 cincin 放在 berlian di 这个 tangan 戒 Anda. 指上来进行冥 Then 想， in between you can wear it. 然后在冥想期间 Anda 呢， bisa 直接 menggunakannya 冥想的时候 di 你就可以 salah 当戒 satu 指 jari 戴着 Anda. Every time your friend says you have a beautiful ring, 每次你的朋友跟 Kalau 你说 teman 哦 Anda 这个戒指 mengatakan, 好 wah 看， cincinmu bagus, the ring will smile at you. 然后呢，这 dan 个戒指 cincin 会 ini 对着你 akan 微笑， terasa senyum pada Anda. Did you meditate today? 然后呢， Nah, 会 dia 对 akan 你说 mengatakan, 你 apakah 今 kamu 天有没有做 meditasi 冥 hari 想？ ini? Okay. I think it's 8,000 US. 嗯，这一支 Mungkin 戒指是 sekitar 8000 harganya 美金， sekitar 8.000 US 我们 dollar. 这个定价是故意定更高的价格的， We paid the company salaries. 然后我们 Kita memang 拿到 harganya 这个 lebih 金 mahal 价，因为 karena 我们是 kita 付 harus 掉 membayar 公司的 gaji perusahaan. We pay the company taxes. 然后支 Kita 付 juga 税收 membayar 税费之 pajak-pajak 后， dari The rest perusahaan we tersebut. donate in the country where we are. 所以余 Dan 下的 sisanya kita akan donasikan pada negara di manapun kita berada. 捐出去的。 So far, selling these in China, we donated a lot of money to save the books at Dunhuang. Yeah，之前在之 Jadi 前 selama 我 ini 在中 kita 国 di 来 Cina 这 banyak 个世界世 berdonasi 界时 untuk 候 menyelamatkan 就 buku-buku yang 把 ada di 这些余 Dunhuang. 下的钱全部捐了很多钱给敦煌经典的保护。 Now, if you don't want to buy it, 如果你现在 Jadi 不 kalau 想 Anda 买的 tidak 话， mau get a membelinya, small diamond. 那就买一颗小 Anda 钻石， bisa memperoleh berlian yang kecil 就是5 point 零 A 零 little bit bigger yang than a disebut piece of silver. five point 就是 diamond 0.05 yang 克，就是 agak 它比这一小粒沙要大一点点。 agak sedikit Take it kecil to the sedikit. dentist. 然后呢，把它 Bawalah ke 把这个小 dokter 钻带 gigi, 到牙医那里去， Have them drill a hole in your tooth. 然后让这个牙医 Anda 在你的牙齿 minta 上 dokter 钻一个 gigi 洞， itu untuk melubangi 然 sedikit 后你就 gigi 可以强 Anda 行 dan 在这 tempelkan 个 di 牙 sana. 齿上， Okay? 可以 Nah, 吗？ seperti ini, Then you never boleh. forget it. 这样的话，你永远不会忘记。 Sehingga Anda tidak akan pernah melupakannya. You go, 如果你想要记空性的话， Kalau 你就 Anda mengingat kekosongan, Anda bisa langsung why don't you menempelkan lidah ayah di gigi Anda. 你的朋友跟你 Kalau 说， kenapa, 为什 kalau 么你不 teman 跟 Anda 我 tanya, 说话？你 kenapa 为什么 kamu 要舔 kok 自己的 ngomong 牙齿？ sama saya dengan lidah seperti 就 itu, 说 dengan 我 gigi 再 seperti 舔 itu? 一舔我的钻石。 Saya harus mengingat berlian dalam hidup saya. in shortly after I saw emptiness. 就是在我直接 Saya 空性还不 menempelkan 久的 berlian di 时候 gigi 上 saya 了这个 ini 钻石。 setelah saya mengalami kekosongan memangnya. One diamond didn't break, the tooth broke, and I 就 put 是 it, 有 now I put a fake tooth. 啊，OK，就是嗯那个牙齿坏了，后来不是钻石， Gigi yang 所以 saya 才会 tanami 造成 berlian 你的假牙 itu 齿要 pot 继续上 patah, 上 kemudian saya 才 menanam 好 gigi yang baru untuk saya tempelkan di sana. Cheaper than this one. 所以那个 Itu lebih murah daripada ini. That diamond you can get for, I don't know, $20 or something. 20美金就能够买到这个 Berlian seperti itu Anda mungkin bisa dapat sekitar $20 1亿的 saja. 费用就不好说了。 In America, you have to give them your house. Di Amerika, 1亿的话，你整个屋子 Anda harus memberikan mereka rumahnya. I'm suggesting how to keep a diamond with you. 所以我 Jadi itu adalah saran-saran saya bagaimana Anda menempatkan diamond dalam tubuh Anda. Gambar berikutnya adalah This is a long, beautiful story. 这故事很长。 ini adalah cerita yang panjang namun cantik 我现 juga. 在没时间跟大家讲整个完整的。 Namun saya tidak bisa menceritakan pada kalian semua. Buddhism first. 但是那一 Namun seorang profesor yang pernah mengajarkan saya Buddhism dulunya, Disciple of Merch Eliada. 他是一 dia adalah seorang murid Aliana yang Chicago.
他是那个 ada 教授 di 是加拿大 University 学 of Eliana Chicago. was the main disciple of Carl Jung. 然后阿里安娜呢是 Adriana adalah murid 卡尔荣格 utama 的 dari 学 Carl 生 Jung. Jung was the main disciple of Sigmund Freud. 然后荣格呢是 Jung 弗洛 adalah 伊德的 merupakan 主要的学生。 murid So pertama you dari are Sigmund now Freud. fifth generation from Freud. 所以 Okay. 你们现在其实 Jadi 你们的 kalian 传 adalah 承是把弗 termasuk 洛伊德 generasi 给 kelima 带 dari Freud My juga. first Buddhism teacher is the student of those guys. 因为我的第一位佛教的 Jadi 老师是 guru 这 Buddhis 个传承 pertama saya adalah 在普林斯顿的学生， mereka yang memiliki posisi silsilah di sini. 但是他很酷的。 And he Namun has dia this sangat race cool 然后呢，他有这一台 dan 跑 dia 车， juga punya All the mobilnya sendiri. professors at Princeton are dull and old. 所有那些普林斯 Semua 顿其他 profesor 的 yang 教授 ada 就 di 呆呆的，又 Princeton 呆滞 mereka 很 adalah For kuno. some reason they hired him. He's young and handsome. 然后呢，不知道 Saya 为什 nggak 么请 tahu 了他， kenapa 他又 tanpa 年轻 alasan 又帅。 And he has a dia sport car. meng-hire guru Kayak tersebut jalan yang跑车。 sangat It's a ganteng, namun dia 1975 memiliki mobil sport yang sangat 然 keren. 后这是1975年版的火鸟跑车。 Ini adalah mobil yang berusia di tahun 1970-an. 所有的女学 Semua 生都爱上了这个教授，所有 murid-murid 的 pun 男学 juga 生都很 iri 敬佩 pada 这个教授。 dia. When he gave me a ride to the Mongol temple from Princeton. 所以当时我从 Dia 普林斯顿 mengantar saya dari 的时候， Princeton 是他 ke 开车载 apa 我去 kuil The day Mongolian. after I graduated, 然后在我毕业 Sehari setelah 的 saya 隔天， lulus, he delivered me to my teacher physically. 然后他就是双手把 dia 我 secara 直接 langsung 交给 mengantarkan saya kepada 教导 guru 老师 saya. Then 佛教上师。 he turned around and he said, "Oh, wait a minute, Mike." 然后他走的时候转身， Kemudian dia 麦克等一下 menoleh, dia bilang, oh ya sebentar Mike, sebentar Mike. You take the car. 然后说这个车就留给你了， I'm like, Dia "What?" langsung ngasih saya kunci, terus ini mobil buat kamu, 这车就留给你了， simpan mobilnya 然 buat kamu. 后祝你有美好的一生，拜拜。 Semoga kamu punya hidup yang 他直接 baik, 就 bye bye. 就乘别人的车就回去了。 He gave me this. Kemudian dia naik 他 mobil 把 yang lain, 这 dia 辆跑车就直接送 pergi. 给我了。 Di hari itu dia kasih saya mobil. 然后我就 Ya 说 waktu itu wah, saya kaget After I sekali. saw Kongxing, 所以然后 Namun 在 setelah 我 saya 之前 melihat 我就觉得 kekosongan, really want to buy a diamond. 我当时真的很 saya 想买一颗 benar-benar 钻石， ingin membeli sebuah berlian 然后去做 untuk bisa saya And I persembahkan pada para Buddha. 然后那时候我没有任何 Namun 的钱 saya waktu itu tidak punya uang, but I have a car. 但是我有一辆 namun 车， saya punya satu yaitu mobil. So I didn't tell anybody. 所以我没有跟任何 Jadi 人 saya 讲。 tidak memberitahu I went from siapapun. the temple to the car. 然后我直接从 Jadi 寺院走出 saya 来就 menuju dari kuil saya menuju ke mobil. Lakewood, New Jersey, which is the closest town. 然后我把这个 Jadi 车开 saya 到 kendarai 我 mobil 自己的 ini 小 ke 镇上 Lakewood, New Jersey yang terdekat di sana. 然后我就卖 Dan 了 saya 这 jual 辆车 mobilnya. It's about a $5,000 car. Nowadays, it would be about 200,000. Pada saat 对 itu 当时 harganya 大概是 5.000 大概值 US 5000 dollar. 美金，换到现在可能 Saat 要 ini mungkin 不知道几 20.000 万还几十万美金。 I sold it for $100. US 但是 dollar. 当时我就以100美金的价格卖掉了。 And I went Saya and waktu bought itu menjualnya dengan harga $100. have the Namun saya membeli satu 那一份 buah 收据我还留着。 berlian. I kept the receipt. 对，那个收据 Ada 我 tanda 还留着 terimanya yang saya simpan sampai That's the sekarang. receipt. 那就是那一份收据。 Ini tanda The terimanya. jewelry name. It's almost you can read it. You know? 然后我们还在看 Saya 想 tidak 看看 bisa 这个珠宝店是 mendetek 什么 nama 名字， toko 但是好像 berliannya 不太 karena 熟 sudah lama sekali tanda It's terima about- ini. It's about 12 point. 然后是0.12克， Eh, sekitar 12 karat 然后我就花了70美金买的， yang saya beli sekitar $70. 然后还剩下 Dan 了 saya 30美金。 punya $30 And I took the sisanya. diamond home. 然后呢，我把这颗钻石 Dan 带 kemudian 回 saya 家， bawa pulang berliannya. That was my teacher's car also. 因为顺便一提，那辆车也是 Dan 我老师 saya 的车呀。 eh, So we don't have jual dan itu 所以 juga 在那之后我们就没有 omong-omong itu 车了。 adalah mobil guru saya juga karena kita tidak punya mobil saat I itu. brought the diamond back to the. I took a bus home. 然后呢，我是坐着大巴坐巴士 Pulangnya 回 saya 家 naik Then bis, I walked the rest of the way. 然后呢，我 kemudian saya jalan sisanya. 余下的路是用走的。 I put the diamond on the altar behind all the Buddhas, like.
Kemudian saya simpan dan saya letakkan diamond itu di altar di bagian belakangnya, bagian belakang altar. I didn't tell my teacher anything. 然后我也没有跟老 Namun 师 saya tidak memberitahu guru saya apapun. And then, I don't know, next morning, 然后到了隔天早上， Keesokan harinya dia by the mengatakan, way, the diamond you hid on the altar. 然后他就说哦，顺便一 dia 提， bilang, berlian yang kamu sembunyikan di belakang altar itu, I found it. 我找到了， saya sudah menemukannya. I will offer it to my teacher. 我会把这颗钻石供养 Dan 给 kemudian saya persembahkan pada guru saya. 所以我的老师把这颗钻石也供养给了他的老师， Kemudian guru saya juga persembahkan pada gurunya. Liberation in the palm of your hands. 他的老师是 Gurunya adalah orang yang menulis kebebasan 那个， tentang kebebasan di Lamrim. 所以这就是钻石 Itulah 的内容 bagaimana berlian tersebut. 钻石金刚石是非常重要的， Jadi berlian itu sangatlah penting 所以请 sekali. 大家持有一颗 Simpanlah berlian If you Anda. already donated all your money in Malaysia, 或者说如果你在 Atau 马来西 mungkin 亚 kalau Anda sudah mendonasikan semua uang Anda di Malaysia, sugar 那你回到家的时候 ketika Anda pulang Anda bisa membeli permen ini. and it's the same. 是一样的， It's the Dan same. itu adalah 是 sama. 一样的， They are both not the real thing. 因为他们俩无论 Mereka 是金刚 semua 石、金 adalah 刚石 dua hal yang 都不是 tidak 真正的 nyata. 属 You don't get more credit with the emptiness office if you have a more expensive diamond. 就是Bukan berarti Anda mendapatkan kredit kekosongan yang lebih banyak ketika Anda memberikan 钻 berlian. 石的话，也不会在空性这件事情上让你赚更多的积分， $1, 这只需要1 Ini 美金， harganya hanya $1, $8,000. 8000美金， $8.000. 一样的， Sama. Emptiness is the same. 在空性 Di 中是一样 dalam 的， kekosongan kedua benda ini This sama. one tastes better also. 而且这个的味道 Ini 更 lebih murah, ini pun juga lebih enak rasanya. Keep the diamond. 所以请大 Ya, 家持有 jadi 这个钻石 simpanlah sebuah berlian 带 dalam 把一颗 hidup 钻石带 kalian, 在 dalam 手 diri 上。 kalian. Terima kasih. No, I have a good news. Oh, yeah, yeah. I have a good news. Ada berita yang bagus, 有 Kishi 一个好 Michael. 消息， Ada I have a good news to berita. announce. 我 Saya ada 们 berita 2天 bahagia 前 yang untuk 有 diumumkan. 这个拍卖老师的2颗发钻，然后现在的好消息就是，我们有线上的一位拍卖者和线下的一位拍卖者，共同的拍出了6.5万美金总额。 Wow. So we had auctions today before about the higher Kita diamonds. mendapatkan offer tentang Diamond Fire ini. Sekarang kita ada auction, pelelangan dari online dan offline. $65,000 in total with two Jadi diamonds. total uang yang didapatkan adalah 其中有一 65.000 位 US dollar. 他在现场，我 While 们想有请老师给他祝福。钻石我们会在 Jadi 国 kami 内 berharap 再交付 Kishi 哈 Michael 有 bisa 请 memberikan 陈红清 blessing. 女士。 so let's welcome Chen Hongqing. Mari kita sambut Chen Hongqing. 哎，take a photo，take a photo，哎，还对，机长拍照，他要机长拍照。第二个好消息就是老师的书法，我们拍出了8800美金。 The second good news is the teacher's calligraphy. Berita yang bagus kedua adalah ajaran Kishi Michael telah berharga dihargai 8.800 US dollar. 书法 ，yes。 Kalau yang ini 老师的 donasinya. 书法 ，yes。拿给老师亲自颁发，对，请老师亲自颁发，yes。感谢李欣女士的慷慨，感谢 Thank 陈 you 红清女士的慷慨。 Thank you for both of the generosities. Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. What it says, 这里上 Apa 面 yang tertulis di sini adalah, there are many kinds of calligraphy in West. jadi ada banyak kaligrafi di dunia barat. 书法体的， This one is called kyuk. Kyuk. 这种叫 Ini disebut It's cube. also similar to the word for lightning.
也跟 Ini 那个 artinya adalah sinar 就是像 lightning 跟闪电的那种方式很像，应该 yang 要这样写，这样 seperti 写。 sinar. This one was written at a famous stupa called Peachtree Cafe. Ini ada 这个 tertulis di 书法 sebuah 是在一个很 stupa 著名的佛 yang 塔 pada 里面 sebuah 所写的，那个 kafe 佛塔的名字叫 yang 桃树 disebut 咖啡 Peachtree 厅， Cafe And it says Chinduk. Say Chinduk. 跟着念 yang Chin artinya Chimduk. Chin means Parvata Chin Chin artinya Bolomido. Chin 的 Polo 意思就是 Polomito, 波罗蜜多， Polye Polomito, Cuk. 意思就是六， So it Cuk means artinya 6, 所以叫六波 artinya 罗， 6 六个圆 perfection, 满。 6 好，谢谢。 kesempurnaan. Terima kasih. 去书房，去签名。可以问老师有问题吗？不可以。好，谢谢老师。然后有一些重要的 Terima 事情 kasih. 宣布。 Thank you for teaching. We have some Terima kasih important atas ajarannya, Keisha Michael. Kita ada beberapa 首先，请 pengumuman 第 penting. 29组到第32组做好准备等一下去跟老师见面和合影。 Group number 29 to Grup group nomor number 32. 29 sampai grup nomor 31, kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk foto bersama. Terima kasih. Students online. 好，线上 Selamat tinggal untuk siswa yang di online. 好，Thank you, Jashima Koros, for another profound and inspiring teachings. And thank you, everyone, for your wholehearted presence and practice. And next, we will have 2 rebroadcast classes. And next one is the class 9 of Arias Diamond Way. And we hope you have a peaceful and restful break. And we now look forward to seeing you in the next rebroadcast one. And thank you, everyone.